ओम शांति। आज साकार महावाक्य मधुर संतान माने तुम्हें हेउछ आत्मिक पंडा। तुमको गृहस्थ व्यवहार को संभाली पद्मफूल सदृश होई जोगर यात्रा करबाको हेबो एवं कराइबाको हेबो। प्रश्न बाबा पिला मानकर केउ श्रृंगार करुछंती, केउ श्रृंगार पाई मना करुछंती। उत्तर बाबा कहते मधुर संतान माने मु तुम मानकर आत्मिक श्रृंगार करिबा पई आसीछि। तुम मानकु केबे भी शारीरिक श्रृंगार करिबार नाही। तुमे माने वर्तमान बेगर अट, तेणु तुम मानकर फैशन करिबार शौक रहिबा उचित। दुनिया बहुत खराब, सेतिपई टिकिए भी शरीरर फैशन कर नाही। गीत अच्छी आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहदर पिता बसी समस्त आत्मिक संतान मानक बुझाउछंती बेहदर अर्थ जार कौनसी सीमा नाही। केते ढेर संतान माने अछंती, एते संख्यक पिला मानकर जणे ही पिता अटंती जहाँकु रचयिता कहा जाउछि। दुनिया रे थिबा बाबा माने हेले शारीरिक, ये बेहदर आत्मा मानकर पिता अटंती। सेमाने हेले शारीरिक पिता, ए होछंती समस्त आत्मा मानकर एकमात्र पिता जहाँकु भक्ति मार्ग रे सबु आत्मा माने स्मरण करुछंती। तुमे माने जानिछ भक्ति मार्ग मध्य अछि, ता सहित रावण राज्य मध्य अछि। एबे मनुष्य माने डाकुछंती जे आमकु रावण राज्यरु राम राज्य को नहीं चल। बाबा बुझाउछंती देख, देवी देवता माने जे माने कि भारतर मालिक थिले से माने एबे नाहांती। से माने किए थिले एकथा मध्य एबे तुमे जानिछ। आमे ही सत्यजुगी सूर्यवंशी कुलर मालिक थिलो, राजा राणी तो हेबे ना। तुम मानकर एबे स्मृति आसीछि। बाबा आसीचंती आत्मा आंभ मानकु राज्य भाग्यर संपत्ति देबाकू, विश्वर मालिक कराइबाकू। बाबा कहउचंती एबे समस्ते भक्ति मार्ग रे अछंती। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाउछि। तुम मानकु ज्ञान मार्ग केवल एकमात्र बाबा ही सिखाउछंती। से बेहदर बाबा को भक्ति मार्ग रे समस्ते स्मरण करुछंती। एबे तुमको 21 जन्म पाई ज्ञानर राजधानी मिलुछि, पुणी आधा कल्प तुमे तांकु डाकिबो नाही। हाय राम हाय प्रभु कहिबार आवश्यकता रहिबो नाही। जेबे दुखी होइथांती तेबे हाय राम कहिथांती, तुमको सेठारे अर्थात स्वर्ग रे दुख हेबो नाही। एबे तुमे जानुछ एहा मध्य एक खेल अटे। अधा कल्प हेला ज्ञानर दिन, अधा कल्प हेला भक्तिर राति। भक्ति आमको नीच स्तर को ओह्लाई देउछि। तुम बुद्धि रे सीढ़ीर ज्ञान निश्चित रहिबा उचित। बाबा बुझाउछंती जे एहा 84 जन्मर चक्र अटे। एही चक्र को जानिबा द्वारा तुमे चक्रवर्ती राजा हेबो। सेतिपई बाबा चित्र मध्य तैयारी कराउछंती, जेउथिरु सिद्ध होई परिबो जे आमे ही चक्र को जानिबा द्वारा 21 जन्म पाई राज्य भाग्य नेउछु। एबे तुमर संख्या बहुत होई गलानी। बहुत बड़ रूहानी शक्ति सेना प्रस्तुत होई जाउछि। तुमे समस्ते पंडा अट। बाबा मध्य पंडा अटंती, तांको गाइड कहा जाउछि। पंडा अक्षर शुभ अटे। पंडा माने यात्रा कराई थांती। यात्री गले तांको एक गाइड मिली थाए, यात्री को सब देखाइबा पाई। तीर्थ यात्रा करने समय मध्य पंडा मिली थांती। बाबा कहउचंती तुमे जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करि आसीछ। अमरनाथ को तीर्थ करने को जाउछ, केबे परिक्रमा करुछ। सेठाकू जिबा समय पुणी ताहा ही मने रही थाए। घर द्वारा कर्मधंदा सब मनरू भूली दे जाई थाए। एठारे तुमको बुझा जाउछि निजर घर गृहस्थरे रही कर्मधंदा मध्य करुथाओ एवं तार सहित गुप्त यात्रा रे रुह। यह बहुत भल यात्रा अटे। जेते बड़ धंदा करिबार अछि सेते कर, काहाकू हेले मना मध्य करा जाउ नाही। भले निजर राजत्व मध्य संभाळ। राजा जनक को मध्य गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्ति मिलिथिला। तुमको कौनसी प्रकारर शारीरिक यात्रा आजि करी हैरान हेबार आवश्यकता नाही। निज परिवार मध्य संपूर्ण रूपे दायित्व वहन करबाको हेब। जे माने भल बुद्धिमान संतान अटंती, से माने बुझी जानती जे आमको घर गृहस्थ रे रही पद्मफूल समान होई रहिबाको हेब। गृहस्थ व्यवहार विरक्त हेबा अनुचित।
कुमार कुमारी माने जेपरिकी सन्यासी अटंती तांका पाखरे कौनसी विकार नाही। सेमाने पांच विकारु दूर रही थांती। एबे तुमे माने जानुछ आमर श्रृंगार ही अलग प्रकार अटे, अन्य मानकर श्रृंगार अलग अटे। सेमानकर हेला तमो प्रधान श्रृंगार, तुमर हेला सतो प्रधान श्रृंगार, जहाद्वारा तुमको शत प्रधान सूर्यवंशी राजत्व प्राप्त हेब। बाबा तुम मानक बुझाउछंती तम प्रधान शारीरिक श्रृंगार टिकिए हेले भी कर नाही। दुनिया बहुत कलुषित अटे। गृहस्थ व्यवहार रे रही शौकीन हुआ नाही। फैशन आकर्षित करि थाए। एही समय रे सुंदर हेबा ठीक नुहे। असुंदर श्यामल वर्ण एबे फल। केही पंजा मारिबे नाही। सौंदर्य पथरे तो घूरी बुली थांती। श्रीकृष्ण को मध्य श्यामल रूपे देखाई थांती। तुमको शिव बाबा शक्ति नहीं गोरा हेबाको पड़िबो। सेमाने पाउडर आदि द्वारा गोरा हेउछंती। आजिकाली एते फैशन रही से कथा न कहिबा भल। साहुकार मानकर तो सत्यानाश हेउछि। गरीब मानकर अवस्था भल अछि। गाँ को जाई गरीब मानकर कल्याण करिबा को हेबो, किंतु समस्तଙ୍କ पाखरे संदेश पहुंचाइबा पई बड़ लोक मध्य दरकार। तुमे समस्ते गरीब हटना, केही साहुकार अछंती कि? तुमे देख केते साधारण भावरे बसिछ। बॉम्बे रे देख केते प्रकार फैशन हेउछंती। बाबांक पाखकु मिलन पई आसिले मु कहि थाए कि तुमे एही शारीरिक श्रृंगार करिछ। एबे आस तुमको ज्ञानर श्रृंगार कराइबी, जहाद्वारा तुमे 21 जन्म पई स्वर्गर परी होइजिब। सर्वदा सुखी होइजिब। ना केबे कांदिब ना दुख थिब। एबे ही शारीरिक श्रृंगार को तुमे छाड़ी दियो। तुमको मु ज्ञानरत्न द्वारा एभली फास्ट क्लास श्रृंगार कराइबी जे से कथा न पचारिले भल। जदि मो मतरे चलिबो तेबे तुमको पाटराणी कराइबी। यह तो श्रेष्ठ कथा अटे ना। भारतवासी मानकु एही तम प्रधान असुर दुनिया नरकरु दूरे नहीं सरकार महाराणी कराउछि। तुमे पिला माने जानिछ जे आमे बे धला पोशाक रे अछु, परजन्म रे स्वर्ग रे सुनार चामच रे क्षीर पीबू। यह बहुत कलुषित दुनिया। स्वर्ग तो स्वर्ग अटे, से कथा पचार नाही। एठारे तुमे भिकारी अट। सारा भारत वर्तमान भिकारी होई जाइछि। भिकारी राजकुमार एहीपरि गायन रही। तुमे ही भारत रे ही पुणी थरे जन्म नेब। बाबा हमको स्वर्गर मालिक कराइथिले। एथिरे राति दिनर पार्थक्य रही। महान गरीब जहाँक पाखरे खाइबा पई किछि न थाए तांको ही दान दिया जाई थाए। भारत ही महान गरीब अटे। बिचारा से माने जानी नांती जे एही समय रे समस्ते तमो प्रधान होई जाइछंती। दिन को दिन सीढ़ीर तलको तलको ही ओह्लाउछंती। एबे केही सीढ़ीर ऊपर को चढ़ी पारिबे नाही। 16 कलारू पुणी 14 कला पुणी 12 कला तलको ओह्लाई चलीछंती। एही लक्ष्मीनारायण मध्य प्रथमे 16 कला संपूर्ण थिले, पुणी 14 कला को खसी आसिले ना। यह मध्य भल भाबरे मने रखिबाको हेबो। सीढ़ी रे ओह्लाई ओह्लाई बिल्कुल संपूर्ण पतित होई जाइछंती। पुणी स्वर्गर मालिक किए कराइबे? एही विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हेउछि। एकथा मध्य समस्ते कहउछंती, किंतु केउ इतिहासर पुनरावृत्ति हेबो एकथा केही जानि नाहांती। शास्त्र गुड़िकरे तो लिखि देइछंती जे सत्ययुगर आयुष लक्ष लक्ष कोटि कोटि वर्ष अटे। जदि पचारिबा सत्ययुग केबे आसिबो, कहिबे एबे आहुरी 40,000 वर्ष पड़िछि। तुमे प्रमाण सहित बताउछ जे कल्पर आयुष ही 5,000। सेमाने पुणी केवल सत्ययुग को ही लक्ष लक्ष वर्ष बोली कही देउछंती। घोर अंधकार अटे ना। तेबे मनुष्य किपरि मानिबे? भगवान आसीथिबे बोली सेमाने भाबुछंती। भगवान जेबे आसीबे सेबे कलिजुगर अंत हेबो। एबे तुमे पिला माने एही सब कथा को जानुछ। विनाश सम्मुखरे रहिछि। पिलामानंकु बुझा जाउछि जे विनाश पूर्वरु बाबांक ठारु संपत्तिर अधिकार नहीं जाओ। किंतु कुंभकर्ण निद्रारे समस्ते सोई रहिछंती। तेनु बिचारा हाय हाय करी करी मरिबे। तुमर जय जयकार होई जिवो। विनाश समर्थ हाय हाय करी थांती। विपरीत बुद्धिवाला मनुष्य हाय हाय ही करिबे। एबे तुमे होछ सत्य पितांकर सत्य संतान। नरकर विनाश हेबा बिना स्वर्ग किपरि स्थापना हेबो?
ତୁମେ କହୁଛ ଏହା ହିଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ଅଟେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆମକୁ ଏବେ ଦୈବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଲହୁଣୀ ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଅସୁର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ତୁମେ ହେଉଛ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହୁଛି। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ଏହି ରାଜଧାନୀ ନେଇଛ, ଯେପରି ଏବେ ତୁମେ ନେଉଛ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦୁଇ ବିଲେଇ ପରସ୍ପର ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଲହୁଣୀ ରୂପରେ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଇଯିବୁ। ଏହା ତ ସାଧାରଣ କଥା। ସେମାନେ ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ହେଲା ଅହିଂସା ପରମୋ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଉଭୟ ପ୍ରକାର ହିଂସା ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେବ ନାହିଁ। କାମ ବିକାରର ହିଂସା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ, ଯାହା ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ହେଉଛି ଏହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କେବେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ନା? ଭାରତବାସୀ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର, ଶାନ୍ତିଧାମ ନେଇଯାଅ, ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ସୁଖ ଦିଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ହରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇଯାଅ। ହରିଙ୍କ ଦ୍ୱାର ହେଲା କୃଷ୍ଣପୁରୀ, ଏହା ହେଲା କଂସପୁରୀ। ଏହି କଂସପୁରୀ ଆମର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମାୟା ମଚ୍ଛନ୍ଦରର ଖେଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାପରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ ପତିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହାର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀରେ ରହିଛି। ଦୁନିଆ ବହୁତ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେସବୁ କଥାରୁ ବାହାରି ପରିସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଥିରେ ବହୁ ସାହସ, ମହାବୀର ପଣିଆ ଆବଶ୍ୟକ। ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏକତ୍ର ରହିବେ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କରାଯାଉଛି। ଏପରି ତ କେଉଁଠାରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଜଣା ନାହିଁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯାଦୁ। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ତୁମକୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ଏହିପରି ସବୁ ମିଠା କଥା କହି ଭୁଲାଇ ଦେବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଥିବ ସେ ଯେପରି ବି ହେଉ ବି ଆସିଯିବେ। ଏଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷରକୁ ଏଭଳି ବଡ଼ କରି ଲେଖ, ଯେପରି କେହି ଆସିଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ହିଁ କେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି କେଉଁଠି ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିବ, ତେବେ ଫାନ୍ଦରେ ଫସିଯିବେ। ଏଠାରେ ତ ଅମାମରେ ତୋ ବି ହାଲୁଆଖାନା। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାଲି ଯଦି ତୁମର କେହି ମରିଯାଏ, ତେବେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ ତ? ଯଦି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା, ତେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଲେ ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଶୁଣିବେ ତ କହିବେ, ମୁଖରେ ଶୁଭ କଥା ତ କୁହ, ଭଲ କଥା ହିଁ କହୁଛୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ଏହି ଜୀବନ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁମେ ହେଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାର ମୁକ୍ତ କରିଲା ବାଲା। ପୁଣି ତୁମେ କିପରି କାନ୍ଦିପାରିବ? ଆମକୁ ପତିଙ୍କର ପତି ମିଳିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ନର୍କରେ ପତିତ କରିଲା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାନ୍ଦିବୁ କାହିଁକି? ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବାବା କେତେ ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତର କେତେ ଅକଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ଆସି କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ମଗଧ ଦେଶ କହୁଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧିମାନଙ୍କ ପରି ଫ୍ୟାସନ୍ ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ବିଦେଶରୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶିଖିକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନର୍କର ପରି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରି କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ।
ଏହି ସୁଖର ମଜା ତ ନେଇ ନେବା। କାଲି କ'ଣ ହେବ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ବାବା ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ବିରକ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଗାର କରି ନିଜକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରିସଦୃଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ତମୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାର ନାହିଁ। କଳିଯୁଗୀ ଫ୍ୟାସନଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ବାଳକ ତଥା ମାଲିକପଣିଆର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାଳକପଣିଆ, ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥର ସ୍ଥିତିରେ ମାଲିକପଣିଆ, ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ସେବାରେ ବାଳକପଣିଆ, ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଏବଂ ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ମାଲିକପଣିଆ, ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ବାଳକପଣିଆ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଲିକପଣିଆ। ଏହିଭଳି ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଚାଲିବା ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚଳଣି ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ, ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏକରସ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ତୁମର ଭାବିବା ଏବଂ କରିବା ସମାନ ହୋଇଥିବ ତେବେ କୁହାଯିବ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାର ଗୁଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଚେହେରା ଯେପରି ହର୍ଷିତ ରହୁଛି ସେହିପରି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହୁ। ଏହିଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ ତେବେ ମାୟାର କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ତୁମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବାବାଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ମାୟାର ଖେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।